مرحبا بكم في فيديو جديد يهم جداء مشترك علمي tronc commun scientifique خيار فرنسية. Donc le vidéo est intitulé sous le titre Équilibre d'un solide pouvant tourner autour d'un axe fixe. Donc brièvement je vais commencer le cours Ada. Donc je vais donner quelques informations importantes concernant ce cours. Donc, au début, il faut savoir quelles sont les conditions générales d'équilibre. Parce qu'on a dit le titre, équilibre d'un solide. Quelles sont les conditions? Et n'oubliez pas que vous avez déjà vu une condition d'équilibre, un solide soumis à 3 forces et 2 forces. Donc, les conditions d'équilibre général, première condition, il faut que la somme des forces soit égale à vecteur nul. On a déjà vu Hadi. Voilà. La somme des forces égale à vecteur nul. Pourquoi? Cette condition, elle est nécessaire pour que le centre d'inertie soit au repos. C'est-à-dire بأن الجسم المركز القصور ديال الجسم يكون في حالة سكون. Donc إلا كان مركز قصور الجسم في حالة سكون كيعني أن la somme des forces égale à vecteur nul. نعاود نقولها مركز قصور الجسم يعني الجسم كامل لو سونتر ديالو يعني مركز القصور ديالو خصو يكون في حالة سكون. دي بروميير كونديسيون. Deuxième condition اللي هي très important في هذا الكور هذا ou bien ce qu'on appelle théorème des moments مبرهنة العزوم théorème des moments. Donc cette condition est nécessaire pour que le solide soit en équilibre, c'est-à-dire, autrement dit, c'est l'absence de rotation. Donc, la condition est, il faut que la somme des moments des forces, de toutes les forces bien sûr, égale à vecteur nul. Cette condition est nécessaire pour l'absence de rotation autour d'un axe delta. يعني هذه باش يبان لي بأن لو كور ما كيدورش، هذا المفهوم هذا يعني الجسم ما كيدورش، خاص يكون لا somme des moments des forces égale vecteur nul. باش يكون عندي لو سونتر دينيرسي او روبو مركز القصور في حالة سكون في حالة التوازن، خاص يكون مجموع لا somme des forces égale à vecteur nul. Donc on a dit les moments هما هادو M delta F. Maintenant, on va savoir la définition de moment, ou bien comment peut-on calculer le moment d'une force. Donc le moment, fait le cours هذا, on a vu 3 types de moments. Le moment d'une force. Donc le moment d'une force par définition, c'est M delta F. Le moment par rapport à l'axe d'une force F par rapport à l'axe delta est égal à plus ou moins F fois T. Donc, je ممكن نسجم هذه l'expression. أول حاجة, le moment peut être positif comme il peut être négatif. Donc, c'est une grandeur qu'on a dit algébrique. F, l'intensité de force. Donc, je vais écrire Naya, F, intensité de la force. L'unité d'ILA, c'est en newton. Et T, c'est la distance qui sépare la ligne d'action de la force
et la ligne d'action et l'axe delta. Et l'axe delta. Il faut qu'il soit, à de la distance, il faut qu'il soit perpendiculaire à la ligne d'action. Par exemple, si je prends une tige comme ça, tourne autour d'un axe delta qui passe par son centre d'inertie, et je prends une force F. Vous pouvez imaginer cette force comme vous voulez, hein. Un fil, ou bien un ressort, ou bien un autre câble, etc. Donc, pour, pour trouver le moment de la force F, il faut choisir un sens de rotation. Supposons on a choisi ce sens-là, le sens positif. Donc, le sens positif, ouais. Comment il est F par rapport au sens positif? Si je suis le sens, on suit le sens, donc le sens WADA et la force F qui n'a le sens opposé, c'est-à-dire M delta F, va être négatif, c'est moins. Moins, par définition, moins H, moins l'intensité de F fois la distance D. C'est quoi la distance D? La distance D qui sépare la ligne d'action. Il faut obliger de tracer une ligne d'action. La ligne d'action, oui, et je vais tracer une ligne d'action. Je trace la ligne d'action. Donc, voilà, la ligne d'action. Et l'axe delta, voilà, la distance doit être perpendiculaire à la ligne d'action. هذه هي la distance. Alors, on dirait la projection de l'axe. C'est bon? هذه la distance. بحال غتشد l'axe et vous projetez l'axe à la ligne d'action باش تكون عندنا l'orthogonalité هنايا. يعني هنا تكون عندنا un angle de 90 degrés. Voilà, donc هذه la distance T. On peut la calculer ديك الساعة على حساب les exercices. C'est bon? Je prends maintenant je prends un disque qui tourne autour d'un axe delta avec une force F. Je choisis le sens positif ou هذا. Donc positif et le moment il est donc le moment positif parce que le sens de F est le sens qu'on a choisi. Donc M delta F égale à F fois la distance D. Donc la distance D, il faut tracer la ligne d'action. Il y a la ligne d'action. Et l'axe delta, vous projetez de sorte qu'il soit un angle de 90 degrés. C'est-à-dire la distance D. هذه الطريقة باش كنحدو la distance D. C'est bon? Voilà. On passe maintenant aux autres types de moments. Le moment de couple. Donc, le moment de couple, qu'est-ce que ça veut dire couple? Couple, c'est un ensemble des forces. C'est un ensemble des forces qui sont soumis à un solide pour provoquer un mouvement. Les forces, ils ont des caractéristiques spécifiques. عندهم بعض الخواص ولا بعض المميزات خاصة. Caractéristiques spécifiques. Commence par couple de deux forces. Couple de deux forces. Un couple composé par deux forces. Comment on peut savoir
que deux forces forment un couple. يعني في l'exercice, il a comme un exercice là, vous êtes dans une situation quelconque, comment pouvez-vous savoir que les deux forces, ou deux forces quelconques, forment un couple ou non? Non. Pour dire que deux forces forment un couple, il faut remplir ces conditions, ou là, ces caractéristiques. Ils ont même direction, ça veut dire pas même ligne d'action, fais attention, même direction, يعني يكون عندهم deux lignes d'action parallèles, même direction, deux sens opposés, et même intensité. Et même intensité. Il a que les trois caractéristiques, hein, les deux forces forment un couple. Exemple. Par exemple, il y a un chauffeur. Un chauffeur qui conduit une voiture. Donc, ses mains sont posées sur le volant. Hein? Le volant de l'automobile. باش يقيد الطوموبيل ديالو كيبقى شادو بيديه بجوج. هنا si vous imaginez bien la situation هادي غيبان لكم بان هادوك les deux mains ديالو اشنو عندهم نفس la ligne d'action parce qu'ils exercent deux forces ولكن le deux sens opposés. le sens ديال les mains يعني واحد الماء كتلقاو مثلا ديال الفوق وحده هابطه لتحت يعني le sens opposé. Automatiquement غيكون عندهم même intensité si on mesure leur intensité. C'est bon? Donc, quelle est la définition? Bien, comment on peut calculer le moment de force, couple de force? Donc, on va utiliser presque même relation en changeant le symbole M delta F, qu'on a dit, qu'on a écrit, par MC, moment couple. C veut dire couple. Moment couple égale à plus ou moins F fois D. Donc, si vous voyez vous comparez les deux expressions, et ça paraît même expression. Mais non, parce que le D, la distance, c'est pas la même. C'est pas la distance qui sépare la ligne d'action et l'axe delta. On va prendre un exemple. Je prends une tige. Yalla. Et je prends l'axe delta qui passe par son centre d'inertie G. Pour faire tourner la tige, je peux exercer deux forces. Une force F, F1, une autre force F2. J'espère qu'on s'entend bien. Donc, pour dire que ces deux forces F1 et F2 forment un couple, il faut que ces lignes d'action soient parallèles. C'est-à-dire qu'elles même direction. Voilà, deux sens opposés. F1 et F2 donnent deux sens opposés. Il y a F2 en bas et F1 en haut. Et même intensité, c'est-à-dire que F1 égale à F2. On l'appelle intensité commune égale à F. Donc, c'est quoi la distance D maintenant? La distance D, il a une seule force. Une seule force, quand la distance D, il a une force F1. La distance D, c'est la distance entre l'axe.
c'est la distance entre l'axe et la ligne d'application. Il faut que cette distance soit perpendiculaire. Voilà. هذه la distance D. نسميها D1. هذه بالنسبة première force. Deuxième force, F2. إلا بغينا le moment de F2 غادي نقولو عاوتاني c'est F2 fois la distance D. نطبقو la relation, première relation. Et il y a la distance D, il y a la distance qui sépare l'axe delta et la ligne d'action. Il faut qu'elle soit perpendiculaire. Et il y a la distance D. Il y a la distance D, c'est bien. On va changer. C'est la distance D2. Aïe. Maintenant, flux couple, la distance D, c'est la distance D1 plus D2, c'est-à-dire c'est la distance entre les deux lignes d'action. Il y a la distance D. C'est-à-dire qu'on l'appelle la distance D. Parce que le moment de couple, il y a le moment de F1 plus le moment de F2. Le moment de couple d'abord, de force, et le moment de F1 plus le moment de F2. Il y a la distance. La distance de la ligne d'action, la ligne d'action. Vous voyez la différence entre le moment de couple et le moment d'une force. Très bien. Très bien. On passe maintenant au deuxième type de couple. C'est couple de torsion. Donc, couple de torsion, c'est quoi la torsion? La torsion, c'est un ensemble des forces, c'est ce qu'on appelle force de torsion. C'est un ensemble des forces exercées par un fil torsadé. يعني هنا غناخديكم لو كا اللي كنخدموا عليها كنخدموا على واحد le dispositif, un appareil qui s'appelle pendule de torsion. هو هذا un support, هذا un fil ميتاليك. هذا كيكون واحد السلك ميتالي يعني ميتاليك فلزي، سلك فلزي، وكتكون لي معاه اون باغ. هي هادي. اشنو كندير؟ كيسكون في اون اكزيرس كوبل pour faire tourner هاد لا باغ هادي. j'exerce couple de deux forces. par exemple j'exerce une force هنايا، j'exerce une autre force هنا. شنو غيولي عندنا؟ غيولي عندنا بحال هكا. هذا le fil et la barre déviée par rapport à sa position d'équilibre initiale. هذه la force F1 وهذه la force F2. يعني طبقت كوبل. هذا هو l'équilibre initial ديالها. هنا on fait tourner l'axe la barre par un angle θ. دورنا la barre par un angle θ، automatiquement هاد الفيل هذا شنو يبقى ليه؟ il va tourner عاوتاني حتى هو غيدور. حتى هذا un fil tordu مرن. لا فوالا ماشي مرن، لا عفوا tordu يعني ممكن أننا ندورو tordu. دونك θ فاهمين؟ دونك شنو درنا؟ exercer on a exercé couple لأنهم deux sens opposés sont parallèles حتى هما غيكون عندهم نفس l'intensité. دونك هذا غادي يدور. تي on libère la barre. إلا طلقنا لا باغ ما حركناهاش شنو غيوقع؟ غادي يرجع هذا، غادي يحاول هاد لا باغ غادي تحاول ترجع لليطا انيسيال ديالها. دونك شكون اللي تيرجعها لليطا انيسيال؟ هو لو فيل. يعني لو فيل il exerce une force كنقولو، حيت فاش طلقناها علاش رجعت؟ حتى واحد ما قاسها غير طلقناها. دونك كنقولو لو فيل il a exercé un ensemble des forces اللي كنسميوه force de torsion. من بعد في البكالوريا نسميوها force de rappel. فاهمين؟ Donc, le couple c'est un ensemble des forces. Ce n'est pas deux forces, là, une force. Un ensemble des forces. On ne le représente pas.
كنمثلوش. دونك شنو هو l'expression ديال لو مومون؟ son moment كنسميوه ها هو MC. Pardon, c'est MT, c'est pas MC. MT, torsion. MT est égal à moins C fois θ. C'est l'expression. L'expression, on peut la démontrer expérimentalement. Qui est une méthode pour démontrer expérimentalement. MT égale à moins C fois θ. شنو هي C? C كتسمى c'est la constante de torsion. Son unité est newton fois le mètre fois le radien moins 1. θ c'est l'angle de rotation. l'angle اللي دورنا بها لا باغ، حيت l'angle اللي غيدور بها لا باغ هي اللي غادي يدور بها لو فيل. l'unité ديالها سي راديان. دونك هادو هما les trois expressions des moments les 9 le cours. Moment d'une force, moment couple de torsion et moment couple de deux forces. Il faut savoir comment déterminer la distance T. Surtout un couple de deux forces au moment d'une force. Plus important, on détermine comment on détermine D à partir du schéma. Maintenant, un exercice pour terminer la vidéo. Voilà, on va prendre un exercice. Donc, la figure ci-contre représente un disque D. Voilà la figure. La figure ci-contre représente un disque D. Voilà le disque. Voilà. Un disque D pouvant tourner sans frottement autour d'un axe delta qui passe par son centre. Qui passe par son centre. À l'axe delta qui passe par son centre. Voilà. S1 de masse M1 et S2 de masse M2. تلاحظوا عندنا un disque. عندنا واحد لو فيل في واحد لو بوان A في لو ديسك، عنده ولي مع واحد لو سوليد دو ماس M1 un autre fil ها هو passé par la gorge d'une poulie، disons واحد البكارة مجرى بكارة lié avec une masse M2. Très bien. On va voir les questions maintenant. Les questions. Faire l'inventaire des forces appliquées au disque. D. Donner l'expression du moment de toutes les forces appliquées au disque D. En appliquant le théorème de moment, démontrer que. C'est bien. Sur la question 1. Correction devant. Question 1. L'inventaire des forces. Toujours, il faut commencer par le système étudié. Il y a le disque. Faire l'inventaire des forces appliquées au disque. Première force. Force, c'est le poids du disque. P. Le poids du disque. Deuxième force. شنو داير هاد لاكس هذا؟ تنقولوا انه هز لينا لو ديسك، يعني R la réaction de disque. La réaction pardon de l'axe pas. La réaction de l'axe delta. كاينه هاد la force on va l'appeler T1. La tension de fil lié à S1. ماشي S1 اللي exerce la force، هو le fil الخيط.
حيت الخيط اللي مطبق لا فورس. و T2 la tension de fil liée à S2. Voilà, هادو هما لي فورس. يمكن لي نغوبريزونطي هاد لي فورس هادو. عندنا نشونجي لا كولور. عندنا T1 force T1. عندنا le poids. وعندنا la réaction parce qu'il n'y a pas de frottement. لأننا ما كندرسوش les frottements في الروتاسيون في les troncs communs. On n'étudie pas les frottements. يعني toujours في l'axe delta. بالنسبة للروتاسيون bien sûr l'axe delta نعتبروا بأن les frottements sont négligeables. إذا تعطينا une autre situation اللي هضرنا عليهم R et la tension T2. La tension T2. Donc هادو هما les forces اللي كاينين. فاهمين؟ Très bien. شو la question 2. Question 2 كتقول لينا donner l'expression du moment de toutes les forces. حنا عندنا شحال من force 1 2 3 4 4 forces, c'est-à-dire 4 moments. Je commence par le moment du poids. Le moment de P égale. Donc par définition, c'est plus ou moins P fois la distance T. Plus ou moins F fois T. Voilà. Donc le moment, le poids P, l'axe il est positif. Il y a l'axe P rapta, ou le sens positif. Donc il y a P fois T. C'est bien. Donc la distance T, c'est la distance entre T, P et l'axe delta. L'axe delta هو داخل اعتبره داخل في l'écran دابا. J'ai la distance. La distance c'est 0. Donc il y a une distance entre P et T et l'axe delta. Donc on dit le moment égale 0 car P perpendiculaire à l'axe delta. Voilà. هذه هي الأولى. شو الام دلتا R? R, comment il est R avec l'axe delta? حتى هي perpendiculaire. Donc, son moment égale à 0 car R perpendiculaire à delta. حيت هادو بجوج كيدوزو منين؟ من لو سونتر دينيرسي. هاد جوج لي فورس. و l'axe delta كيف لو سونتر دينيرسي. يعني ما كايناش une distance. نمشيو دابا le moment de T1. T1, comment il est T1 avec l'axe, avec le sens? شوفوا le sens هاو. شوفوا T1 فين غادي. هابطة يعني في نفس لو سونس يعني بوزيتيف T1 fois D1. سميها la distance D1. Voilà, donc quelle est la distance maintenant? D1. يعني il faut tracer la ligne d'action. هي la ligne d'action شتيها؟ هي هادي. هاهي la ligne d'action. ديال T1 هي هادي. وفين هو l'axe دلتا؟ هو هذا. فين هي لا ديستونس؟ شنو خصنا نديرو؟ بحال لا بروجيكسيون. faut projeter l'axe delta. إلا بروجيتيتي شنو يعطيك؟ ها هي لا ديستونس دابا. لا ديستونس هي D1 هي HG يعني T1 fois HG. فوالا هنا مقالش لنا في لي كيستيون اون فونكسيون دو كوا قالنا هي دون ليكسبرسيون دي مومون. ممكن نوقفو هنايا ممكن نزيدو مازال.
مثلا اش جي عطاوها لينا، لا معطاوش لنا اش جي. فوالا خليوها هكا أحسن. نمشيو لو مومون de T2 est égal. Comment il est T2 avec le sens. le sens positif هو هذا داير هكا، و T2 هابطة لتحت، يعني sens opposé، يعني moins. T2 fois D2 est égal. نشوفو D2 شنو خصنا نديرو، تراسي لا لين داكسيون، هي متراسية شتيها، ها لا لين داكسيون هي هادي، وناخدو لاكس دلتا، il faut projeter l'axe delta. Voilà, هي لا ديستونس دي شتيها، la distance entre l'axe delta et la ligne d'action هذه هي la distance D2. ودابا خصنا هنا زاوية قائمة كاين، ودابا خصنا نلقاو D2. اشنو كيبان لكم رسمت انا دابا هنايا؟ رسمت ان تريونغل. J'ai tracé un triangle. ياك ان تريونغل ريكتونغل في هاد لو بوان هادي، وعطاوني واحد الزاوية الفا هنايا. هنا في لا ميكانيك حنا تنخدمو بلي، شوف تنخدمو بلي تريونغل ولا تنخدمو بلي ديستونس. شوفو لي ديستونس، مسافات، لاديسيون ولا لا سوستراكسيون ديال لي ديستونس. دونك لاحظوا معايا هنا، الا بغيت نخرجها اون فونكسيون دو الفا، هاد الفا هادي فين كاينه؟ هي هادي اللي الفوق. علاش؟ لانهم جوج ديال لي زونغل متقابلين بالراس. هاد لاكس هذا، هاد لا دغوات ها هو، وهاد لا دغوات ها هو، بجوجهم تيكونوا لي نفس الزاويه، اذا هادي هي الفا. شحال عندنا حنا هنا الزاويه هنايا؟ 90 درجه، لان زاويه قائمه هنا في بي، في النقطه بي كاينه 90 درجه، يعني هذيك 90 درجه هي الزاويه الفا زائد هاد الزاويه الصغيره هادي، نقدر نسميها انا غاما. اذا غاما شنو كتساوي؟ غاما كتساوي 90 ناقص الفا. غاما كتساوي 90 ناقص الفا. وها اذا الا كانت هذه 90 ناقص الفا وهذه 90، اذا هذه شكون؟ هذه هي الفا، لان مجموع زوايا المثلث هي 180، يعني 90 غندير ب 90 زائد غاما اللي هي 90 ناقص الفا كيساوي زائد هذيك الزاوية نسميها بيتا كيساوي 180. إذا مشات 90 زائد 90 هي 180، 180 شد 180 تعطينا، العفو، 180 شد 180 عطاتنا بيتا كتساوي ألفا. إذا هذه هي الزاوية ألفا. اشنو كيمثل هاد المثلث، هاد دي بالنسبة للزاوية ألفا؟ اش من ضلع هذا؟ أنا رسم لكم المثلث دابا هنايا، ها المثلث داير بحال هكا، هادي جي، هادي بي، وهادي هي الزاوية القائمة، وهادي دي، وهادي هي ألفا. شنو كيمثل دابا دي بالنسبة لألفا؟ سي لو كوسينوس. دونك غتعطينا، غتكون عندنا كوسينوس ألفا. شنو كيساوي كوسينوس ألفا؟ هي دي كوت سور دياغونال اللي هو جي بي، الوتر هو جي بي. إذا دي غتساوي دي جوج، دي جوج غتساوي لنا كوس ألفا في جي بي، يعني ام دلتا دي جوج كتساوي ناقص دي جوج مضروبة في جي بي كوس ألفا. فوالا هادو هما لي زيكسبرسيون ديال لي مومون. سي بيان. نمشيو دابا لا كيسيون 3. En appliquant le théorème de Momon. التيوريم دو مومون شنو كتقول ليا؟ تقول لي بأن la somme des moments égale à 0. Somme des moments égale 0. فوالا هنا راه غلطت واحد الخطأ، عاد انتبهت ليه دابا باش كتبت هادي غير هنايا، بلاتي غادي نرجع ليه باش نوريه ليكم. هذا ماشي فيكتور نيل، 0 صافي، حيدو هادي. ام دلتا اف كيساوي 0، سي با فيكتور نيل، غادي تكوبي كولي داكشي علاش. يلا.
نرجعو ليطا ديالنا ام دلتا اف. دونك ام دلتا اف هي ام دلتا بي. انا دابا غادي نكتب غير ليكسبرسيون حيت قلنا اونتيون تيوريم بلس ام دلتا ار. عاد نرجع لا كيسيون نكملها. بلس ام دلتا تي 1 بلس ام دلتا تي 2 ايكال زيرو. هذا هو، هذه هي التيوريم دو مومون. غير قلنا اون ايتيزون التيوريم دي مومون نعرف راسي غنخدم بها. دابا عاد غادي نرجع لكم لا كيستيون. Démontrer que M2 égale à M1 AG sur GB cos alpha. خصنا نديمونطريو هاد لا ريلاسيون هادي. دونك كون بون فير. بيان سور اون اتيدون تيوريم دي مومون. لي تيوريم دي مومون شنو فيها؟ ها نتوما شوفو. تيوريم دي مومون فيها لي مومون، وحنا ديجا لقينا لي مومون ها هما لكل واحد. اذا نورمالمون غادي نستعملو هاد لي مومون هادو. ها اون فا ايكرير ام دلتا بي قلنا زيرو، ام دلتا ار زيرو، ام دلتا تي شناهي؟ هي تي 1 فوا اجي. تي 1 فوا اجي. و ام دلتا تي 2 هي موان تي 2 جي بي كوس الفا. موان تي 2 فوا جي بي كوس الفا ايكال زيرو. هنا هاد تي 1 و تي 2 معندناش في ليكسبرسيون لي طلبو منا هما. عندنا ام 2 ام 1. شنو هي لا ريلاسيون؟ كتلاحظوا بان عندنا ان فيل. انا غادي نرسم لكم هذا تي 1 و لو سوليد. غادي نرسم غير تي 1 و لو سوليد. دونك هانتوما عندنا لو فيل و مرتبط معاه ان سوليد. نورمالمون هاد لو سيستيم كامل اللي اون ايكيليبر. هذا كله اون ايكيليبر في توازن. يعني الا قلنا اون ايكيليبر سيتادير بان هاد لو كور اون ايكيليبر سومي ا دو فورس. يعني هاد لا فورس بي نسميها بي 1 ايكال ا تي 1 بلانتونسيتي بيان سور. يعني هنا يعني ان بي 1 ايكال تي 1 غنسميها بريم. وهنا كاينه اون فورس الفورس ديالنا حنايا اللي هي تي 1. هنا تنقولوا بان هاد لو فيل ان اكستونسيبل. ان اكستونسيبل يعني غير قابل للامتداد، ما كيتجبدش. دونك الا كان لو فيل ان اكستونسيبل سيتادير بان هاد لا طونسيون تي 1 بريم ايكالا ا تي 1. يعني تي 1 بريم كوم انتونسيتي ايكالا تي 1. يعني الا كان تي 1 بريم ايكالا تي 1 دونك هنايا تي بريم. دونك بي 1 غتكون كتساوي لنا تي 1. هاد لو بي 1 هادي لو بوا غيكون كيساوي لنا تي 1. دونك تنقولوا le solide est en équilibre. غنكتبها لكم est en équilibre le solide est en équilibre. Donc P1 égale à T1 prime une force. Le fil inextensible غير قابل للامتداد. هذه راه تتكون مونسيوني في ليكزارسيس. انا جلي اوبليي. دونك هذيك تي 1 اللي بغينا حنا تيكال تي 1 بريم. دو تي 1 égale P1 égale M1 fois G. ها هي. يعني je peux remplacer T1 par M1 fois G. T2 باغي حتى T2 لا ميم شوز، لأن هذا كله من بي حتى لهنايا ميم فيل نفس الخيط. وهاد اون ايكيليبر حتى هي لا ميم شوز. ها نتوما ندير هي هادي. هانتوما هذا هو لو فيل داير بحال هاكا. هذا هو لو سوليد. هادي لابولي كاينة هنا.
يعني هنا كاين P2 هنا كاين T'2 وهنا كاين T2 اللي بغينا حتى هي لا ميم شوز. دونك ما غاديش نديمونطريوها، غادي نقولو par analogie يعني غادي نقولو أن T2 égale à P2 اللي هي M2 fois J. دونك شنو غتولي عندنا؟ غيولي عندنا T1 غادي نعوضها بديك M1 fois J، تولي عندنا M1 fois J fois HG moins M2 fois G fois GP cos alpha égale à 0. يعني M1 G fois HG égale à M2 G fois GP cos alpha. مشات G مع G، حنا بغينا نلقاو M2. دونك M2 شنو كتساوي M2؟ سي M1 fois HG sur GP cos alpha. Et voilà l'expression اللي طلبوا منا هو هذا. هو l'expression M2 égale à M1 fois HG sur GP cos alpha. M2 égale à M1 fois HG sur GP cos alpha. Voilà. دونك كان هذا هو الفيديو اللي كيهم لو كور ديال l'équilibre d'un solide pouvant tourner autour d'un axe fixe. دونك غادي نخلي لكم واحد لا سيري ديكزيرسيس au-dessous ديال هذا الفيديو هذا، تلقاوها في هذا الفيديو في لا ديسكريبسيون. تيليشارجيوها وخدموا لي زيكزيرسيس اللي فيها ومن بعد نتلاقاو بوغ كوريجي لي زيكزيرسيس.